Welcome to Barili. Located in the southwestern coast of Cebu, Barili is a hidden gem that offers a laid-back escape from the city. From lush landscapes to stunning waterfalls, it's a town rich in natural beauty and warm hospitality. Barili, a peaceful town in Cebu that is full of charm, culture, and surprises. In this video, I'm showing you an exclusive first look at this beachfront has to offer. This brand new beachfront destination is about to steal your hearts. Mawani akong OOTD guys for today's outing. Wow! Para guys. What? Hey! So ready na kayo mi guys. We're all set for our beach getaway and let's hit the road from Talisay guys. So we're starting our journey guys from Talisay City heading south, and quick stop me sa Karkar Public Market to grab some fresh meat and vegetables. And then ipalit pud me og lechon and puso for our lunch, and then straight to Barili. Our drive from Talisay to Karkar was around an hour depending on traffic jud guys. Then from Karkar to Barili Municipal Hall around 50 minutes, and to our final destination, which is the Gilugtog proper where the resort is located, was 20 minutes. So, naabot na mi sa among destination, guys. Nami sa Barili, and this is our house for 3 days. Wow! So, medyo baud-baud lang siya, guys. So, nanami sa among destination, guys. Mao na ang stayhan for 3 days, and medyo baud lang yun siya guys, kay lain ng panahon Hindot siya kay kuan kayo siya, private siya nga area, medyo sudlonon siya diri sa Barili, and nice ang area kay so peaceful siya. Sila separate sad nga building, and
aton tanawon if pila ka rooms. Watch your step. Wow. Ganhi. Empty. Mao ni siya guys. Mag-upa kaayo. Wow. Okay ra sad siya. Siya TV. Nya small kitchen. Air fridge. Cabinet. Na sila mga pillows. And the CR. So, mao ni ang CR. So far, nice ra siya, guys. Shower. Na hot and cold. Good siya guys. And then cortina guys para makita niyo ang view. Wow, mo ni siya. Then, adto ta sa gawas, guys. Ang view. So, ni palit rami og lechon and puso guys dito sa Car for our lunch. Videoan ka ha. Tagot-tagot diha. Stairs pa doon sa taas. And here, napoy aisle. And this one, mga mo ang room. Okay. Unlock na siya, guys. Wow.
guys. Mo ni ilahang room. CR guys. Glass nga division niya ilang shower. Oh, nice ilang shower kay mura siya wireless. Bed, and then ang CR, and sila yung fridge. And ilahang kanang mini nga sala-sala guys. May TV, and then ay view sa gawas. View sa gawas guys. So mao ni ang among ocean view guys. Nice kaayo, di ba? Adto ta sa ilahang kitchen guys. So mauni ilahang outdoor kitchen guys no. It's very spacious. Wow. Na siya sink, gas stove burner, grilling station, and kitchen equipments like kaha, kaldero, kutsilyo, and more. So pwede na mo dili magdala guys. Pero kung plano mo nga magluto mo og pinabandihado, pagdala na ng jumog kawa guys, or I mean kanang dako nga kaha kay wala sila available diri. Nice kayo ang ambience guys, hapit na mo ngit-ngit. Plus bonus pa jud sa view. Oh, iniglingi nimo, oh diba? Pwede ra jud mo maligo while magluto. Wow. Kay wala man sila kawa or dako nga kaha guys. Mo ni among gilutuan sa among pansit, kaldero. Ang importante guys nga makaluto ta, diba? Manamig luto guys, and mao ni among panihapon. Niguman sa panihapon, busog na mo, wala na mo'y buhaton, pwede na jud mo mag-chill-chill diri sa ilang pavilion guys. Mag-video kay, chika-chika, or mag-marites ba mo, di ba? Mao ni among first night here in Barili guys. Nice kayo ang ambience guys, kay peaceful kayo no. Medyo lain lang jud ang panahon kay sige og taligsik. Mawala siya niya, mobalik na pud og taligsik. Ang madungog ra ninyo diri guys kay ang bawod sa dagat, ang nagvideo kay, ang nagchika-chika or ang nagmarites. This is the parking area guys. Mo niyang gate ari mo mosulod. Sila mo ag bank house diri. I think temporary ra tingali ni siya guys, or may gate pa sa gawas. So wala pa gid siya na human guys. Here on I view dito. And mo ni ilahang entrance, first nga room,
second nga row. Mao na siya ang third room na, and na ay fourth room diri, which is the barkada room. Mao ni siya guys. So mao na ang barkada room. Double deck siya. I will turn on the lights. Mao ni siya guys, ang barkada room nila. Siya yung mga yung stairs, and then here the CR. And here is the shower. Shower na guys. So 1, 2, 3, 4. 4 ka double deck. Siya, igawas ni mo ocean view. Balik ta dito sa agianan guys. Itag mo init ron guys, oy. Kahapon 101 food na very dagom din siya guys. Ya, kita dire sila'y shower, women, mga nilahang shower dari sa gawas guys. Ngit lang, walay lights. Shower guys. Na sila yung bedi. Kawas ka. Na sila yung shower sa gawas ha. Sa sulod is the toilet. Mo niyan sa male. Shower. Nice kayo decor. Nigawas ni mo ocean view. So, arita diri guys sa lahang open patio. Na sila'y balay-balay diri. And here. So, ang standbayanan guys. So, ari mo mga ondinhi. Mag chill-chill. Or magunsaba mo. Pwede mo ari mo mag-meeting. And sila'y fridge nga ma-provide. So, amo ang mga pagkaon guys, nga gipamalit gahapon, mga karne na adiri. Muna among napalit isda gabi guys. Crispy kaayo.
Yang mga karne na diri gibutang diva. So pwede ra mo palit daan og mga karne nya isulod diha. Kani dili na niya mo guys kay giawihan man sa tagiya na siya. Nya na sila dispenser. So pwede ra gid mo magdala og tubig guys, like this one. Mo niya mo mga kinumpra guys. So balik ta sa agi guys. Mo na ilahang pasyo. And sila cute diri nga mga higdaanan guys. Or standbayanan. Adto ta sa second floor sa ilahang building guys kung unsay naa dito. Muni ang katong barkada room. Adto ta sa taas guys. Saka ta guys. Hello. Morning. Saka ni mo guys, sugaton ka ni dako kayo nga picture frame. Shade. Ari wala pa gyud ni siya na totally finish. Or ani siya kanang bar area nila guys, kay naa may bar counter here. Mga table mo na ang view guys, diba? Super nice kaayo. Here wala pa gyud ni siya na human guys. Kitchen area. Naidako ka yung dining table. And here another view sa dagat guys. Ni mura ni siya counter tingali ni guys, baggage counter or I don't know. Wala pa sad siya na human. And sila'y dako kaayong clock. Sofa. And doon na ta sa third floor guys. Hello! See? So, daan na diha guys. Oh, kilid ra gyud siya sa daan. And here, this is the pool area. Naligo na sila. Hi! Good morning! Good morning! Oh, nice kayo ang view. Infinity pool ang view. So, kani
shower. At bang, the same ra guys. Shower. Diba nice kayo ang view guys? Oh. Balik na tagnaog guys. Guys, good morning. It's our third day here in Bareilly and it's our last day. So mawali na mi later. And ato tan-awon sa gawas guys kung unsay weather. Nindot kayo imong katuog dinhi guys kay nice ilahang bed. Mao na ilahang bed guys. Na to sa gawas guys kung say weather. Cloudy gihapon guys. Gahapon init gahapon pero kadiyot ra kayo ni init.
Looking for your next beach escape? This new fresh destination where modern comfort meets rustic coastal beauty, Casa Imelda in Barili is calling. With golden suns, ocean breezes, and all the chill vibes you crave. Whether you're a nature lover, an adventure seeker, or someone just looking to unwind, this charming town has something for you. So guys, thank you for watching. Don't forget to like, subscribe, and join us on our next journey. You may contact Rap with these numbers or messenger account KB, and you can Google Casa Imelda Barili map for directions. Bye, Barili! Bye! So guys, this is our exclusive 3 days and 2 nights stay here in Barili, Cebu.